and practical scientific subjects that help people survive and succeed in love in real life. So, para sa ilaha, dapat ang curriculum kuno is not just focusing about studies or lessons or solving math problems, but dapat mag-include type of how to succeed in real life challenges. So, niingon sa siya na ako kaning laing mas kaning research about sa ilahang
kanang feelings or emotions sa ubang katao. Una sa damo kung kanang decision para masolve ang kanang nga problema. So, when it comes to so it is focused on the holistic development of children, addressing their physical, emotional, social, and cognitive skills. So, mausa na usa ka kanang pasabot sa whole child approach. It is establish positive relationships, make responsible decisions, and handle challenging situations effectively. So, naasab ganini ang SEL. So ato mga kasi na yung tawag mo na yung mga tawag sa siya kung saan ito pag-handle ang other situation when it comes sa, for example, ang pressure na good kay sa academic or sa ato ang family problem. So, sa tabang anak, ma-help galing mga boss ng ato emotions o ato siya ma-kwan gani, na gano'n siya effective